Hi guys, good eve. So adi kami na hotel. Kahuman pala pagpa-enrollhan amon masters. Kahunan na diri kami mahuman kay alas 7. Aw 6:50 na kami nahuman. Mo pay nala. So kay kahunan nam diri kami dayon mahuman. Amo to nakag-book kami in hotel. Look at the hotel. Kaso tira CR, tira shower dinadara. Masumo. So maguol, buyagla, tikang ang pagpa-enroll. So fatal. Tapos ang aircon mo kusog 18, ginibanan kun himo ko lang 21. Kakalok kay matugnaw. Wala ko dala nga jacket. So, amo laad to, tomorrow, makato kami ha SM, kay mapalitin ticket. That's all for today's video. Good night!